ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ତମେ ଭଲ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକଟିଏ ସରଳ ଲୋକଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତେବେ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହ ଏ 7 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପଇସା ତମେ ବର୍ବାଦ କଲଣି ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 8 ଥର ଆଇଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିছে କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଇଛି ବିହାରକୁ ଦେଲା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଅର୍ଥ ହାରାହାରି 52,000 କୋଟି आंध्र देला हाराहारी 71,000 कोटी स्पेशल पैकेज 13टा एमपी 12टा एमपी आम 20 एमपी देचु आज यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दाढ़ी की चिकण करते ओह्लौच ओडिशा रे केवल ओडिशा पाई कौन देचु ओडिशा पाई आम बारंबार कहलु छत्तीसगढ़ बंध पकई रखिला पानी आम दया सुखिला गंगुआ सुखिला महानदी सुखिला बैतरणी सुखिला सबू सुखिला तले गोटे बंध कर दिया महानदी तले जो पानीटा बही जाऊँच समुद्र को नष्ट हो पारानी टंका 20,000 कोटी नरेंद्र मोदी तुम आस 28 फेरे तुम आसिले आम अनुरोध करुचु महानदी रे सेकेंड बंध पकड़ापी टंका 20,000 व्यवस्था करिक आस आम अभिनंदन जनइबू।